as simple as possible. सांगला अशें अकॅडमीचें नांव आसा रिपीट अकॅडमी फॉर शेड्यूल कास्ट आनी बेसिकली आमचो एम कितें आसा की हे प्रिमियर इंस्टिट्यूट जावचें फॉर प्रॅक्टिकल लर्निंग फॉर लायफ आनी करियर बिल्डींग स्किल्स SC कम्युनिटी भितर ताचें करपा खातीर ही अकॅडमी केल्ली आसा जाल्ली आसा. नेक्स्ट सो बेसिकली वॉट इज द विजन ऑफ दिस अकॅडमी टू बिकम अ वेंगार्ड इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एट नॅशनल लेवल. आमकां ही अकॅडमी फक्त गोंया पुरती लिमिटेड दवरपाची ना, ही एक नॅशनल लेवलचेर एक बऱ्या पैकी अकॅडमी जावची आनी ताचो मेन एम कितें तातूंत एम्पावरींग एंड एनकरेजींग दीस इज मोर इम्पॉर्टंट एम्पावरींग एंड एनकरेजींग इंडियन्स स्पेशली द शेड्यूल कास्ट थ्रू मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड क्वालिटी एड्युकेशन टू बी सक्सेसफुल सिटीजन कॉन्ट्रिब्युटिंग टुवर्ड्स नेशन डेव्हलपमेंट. सो तीन गोष्टी आमकां लक्षांत दवरपाच्यो आसा. बाकीच्या भागांत ते आमी लक्षांत दवरपाक एज अ इन्स्टिट्यूट बट एज अ पार्टिसिपंट्स किंवा एज दी बेनिफिशरी तीन गोष्टी तुमकां लक्षांत दवरपाच्यो. एक आसा ते आमी तुमकां मोटिवेट करतले जे म्हाका दिसता पर्सनल म्हाज्या लेवलचेर की आमच्या भितर मोटिवेशन खूब लॅकिंग आसा. सो तेज्या खातीर पयलें मोटिवेशन देन ट्रेनिंग. आतां जे सुरू करता ते पयलो भाग ट्रेनिंगेचो. टुडे वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू असेस यू. आमी भुरग्यांनी असेस करतले की तांचो ते खंय पडटा कित्याक अल्टिमेटली आमकां तुमकां हेल्प करपाचें आसा. त्या दृश्टींतल्यान दुसरो भाग आसा तो ट्रेनिंग एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द क्वालिटी एड्युकेशन. नेक्स्ट what is our mission? Mission is to develop intellectual human resource belonging to scheduled caste through motivation, training and quality education so as to participate in development and growth of community and country at large. So आमचे ऑब्जेक्टिव्स कितें आसा आमी चार डोमेन्सान हे करतले कितें सांगूया वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 4 domains. What are those 4 domains? First is health, second one is education, third is in career building we are going to focus on two things. One is employment generation and second one is entrepreneurship. म्हणजे स्टार्टअप किंवा बिझनेस करपा खातीर हेल्प करप. सेकंड पॉयंट इज टू प्रोवायड ट्रेनिंग इन लायफ एंड करियर बिल्डिंग स्किल्स. तुमकां खबर आसा की फक्त आमी स्कुलांतल्यान शिकले आनी 60% 70% मार्क्स येतले म्हणून फुडें सक्सेसफूल जावपाची शक्यता चड ना. म्हणजे यू मे बी सक्सेसफूल यू मे गेट एंट्री बट फुडें समज तुमकां सस्टेन जावपाचें आसा जाल्यार हे 2 स्किल्स तुमचे कडेन आसपाकूच जाय. वन इज लायफ बिल्डिंग स्किल्स एंड सेकंड वन इज करियर बिल्डिंग स्किल्स. What is our next objective? Provide necessary support, guidance and mentorship for primary, secondary, higher secondary, undergraduate, postgraduate students in the form of coaching, book bank, question bank, educational e-gadgets, etc. आम्ही म्हाका दिसता तातले एक 5% रेस्ट केल्याशें दिसता. बुकां दिली आमी ट्रेनिंग सुरू केलें. नेक्स्ट इज प्रोवायडिंग नेसेसरी स्कॉलरशीप एंड गव्हर्मेंट असिस्टन्स फॉर नीडी एंड डिजर्विंग स्टुडंट्स पर्सन्स. सरकारांतले जितल्यो आमकां सुविधा मेळूंक शकता त्यो सगळ्यो सुविधा घेवपाच्यो आसा. आता म्हाका दिसता हेच्या फुडें म्हणजे थोड्या वर्सांनी किंवा थोड्या पिरियडान आमकां ते रिजर्वेशनाची सुविधा आसतली काय नासतली खबर ना. दॅट मे बी दॅट दॅट मे नॉट बी दॅट बिकॉज रायट नाव आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 2 people. खंय 100 जॉब आयले जाल्यार 2 पोस्ट शेड्यूल कास्टाक आसा. पूण आतां जी लेटस्ट संख्या आयल्या म्हाका दिसता दॅट इज 1.62. ते फाल्यां समज 1.49 जालेकूच जाल्यार आमकां दोनूय मेळटा आमकां एकूच मेळटलो. इन शॉर्ट वी हॅव टू एनीवेज दीस कम्पीट वीथ जनरल कास्ट. दॅट्स वाय वी आर ट्रायंग टू गिव इट नेक्स्ट. Next is provide practical exposure to employability and entrepreneurial skills and promote industry academia and research institute connect. तुमकां कळ्ळां आसलें की फक्त अकॅडमिया फक्त शिकलो पूण म्हाका हाजें कांय खबरूच ना. कित्याक सांगू आय हॅव नो एक्सपोजर अबाउट इंडस्ट्रीन कितें चल्लां तें म्हाका खबरूच ना. पूण हांव शिकता पूण फाल्यां जेन्ना हांव इंडस्ट्रीन वयता म्हाका कळटा की म्हाका खबरूच ना. म्हणजे हांव म्हाजें केन्ना उदाहरण दिता की जेन्ना हांवें म्हाजी ME केली आनी जेन्ना हांव कॉलेजीन गेलो शिकोवपाक तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका PhD जाय थंय. आनी आतां खरेंच तुमी आतां पळयलां आसतलें now they have made net set compulsory along with that if you don't have net set you need to have PhD. हे म्हाका पयलीं केन्ना खबरूच नासलें. म्हणजे I did my ME but I never knew की okay I have to do this. Same case will be with you people. तुम्ही शिकता बरोबर डिग्री मेळटा पूण थंय डिग्री थंय गेलो मागीर तुमकां कळटा की ना म्हाका आतां ह्यो कोर्स जाय म्हाका तें सर्टिफिकेशन जाय हें थंय वचून कळटा. दॅट इज टू लेट. सो विथ दॅट रिगार्ड आमी तुमकां कितें हेल्प करूंक शकता जाल्यार तो हेल्प थ्रू दीस म्हणजे अकॅडमिया रिसर्च आनी इंडस्ट्री ह्या तिगांयकूय एकत्र हाडून तो हेल्प दिवपाक मेळटलो आमी हेल्प दितले. End of the day, if you are not going to earn money for yourself, forget about your family, then there is no point going to the education. Either to you get a good job or you come up with a good industry. That is up to you. But end of the day, तुम्ही कितेंय करता ताचो culmination is these 2 things. Either you need to have a job or you need to have your own startup. Next, so we provide coaching and mentorship in computer examination like CET, NEET, IIT, JEE, UPSC, banking test, government test. हे म्हाका दिसता आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांनी किंवा वर्साभरा भितर आमचे स्लोली क्लासेस सुरू जातले. वी डोंट हॅव डेटा म्हणजे म्हाका दिसता हाजो जो कार्यक्रम आमी सुरू केलो कार्यक्रमाची सुरवात जाली आमचे कडेन 32 भुरग्यांचे नांव आनी नंबर जातले 10वेचे. ओके वी थँक दॅट फॉर गोवा बोर्ड आनी त्या खातीर आमकां एक हे आयलो कॉन्फिडन्स आयलो की आमचे कडेन 32 भुरगे आसा. 32 50 कडेन कशें वतले तो आमी एफर्ट्स घातले
कमी भुरगे आले, नो इश्यूज अबाउट इट. बट वॉट आय एम सेइंग दॅट इनिशियली द स्टार्टिंग पॉयंट वॉज डेटा. आणि ह्या हेजो अकॅडमीचो तोच भाग आसा, चडांचो डेटा कलेक्ट करप. नेक्स्ट development and implementation of various projects, schemes, program at government and non-governmental level. खूपशे स्कीम्स अवेलेबल आसा गव्हर्मेंटा कडेन, पण आमी पावना थंय. ओके, सो तो कशें आमी ते हाव वी कॅन गेट दोज स्कीम्स, हाव वी कॅन अवेल दोज स्कीम्स, ताचे खातीर एक दॅट इज आवर वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्ह. Next is conducting training, awareness camps, seminars, workshops, conferences and symposiums for social workers, leaders and government and non-government entities concerned with development of children. हे तुमकां खरेंच मनांतल्यान सांगपाचें जाल्यार वी आर वर्किंग हार्ड. म्हणजे संजय वडकर सराच्या बरोबर आमी खुबशीं जाण टीम आसा. राव सर आसतलो, मागीर सुनील सर आसतले, पुष्पलता मॅडम आसतले, अशी टीम आसा आमची सादारणचे 15-20 लोकांची. पूण ह्यो कार्यक्रम म्हाका आतां सक्सेसफूल जालो बिकॉज आमच्या बरोबर लोकल टीम आसा. करेक्ट न्ही सर? आमचे कडेन सारके स्ट्रॉंग सकाराम कोरगांवकर सर आसतले, विजय कुडाळकर आसतलो, अशोक काजनेकर आसतले, अशे सतीश आसतलो, अशे खूब जाण आसात. म्हणजे उमरसकर आसतले, खूब जाण आसा हांगा. तांचे 15-20 लोक आसात जे आमचे 2-3 मिटिंगेनी आयले आनी तेज्या खातीर जो आमकां बळ मेळ्ळो म्हणून हो कार्यक्रम जालो. आमी थंय बसून खूब कितें कितें चिंतता आनी आमची केपेबिलिटी खूब करपाची आसा. पण जो पर्यंत आमच्या कडेन लोकल टीम ना तो पर्यंत म्हाका दिसना इतले बरें आमी काम करूं शकता. सो आय थिंक तांकांय फुडें ट्रेनिंग दिवप, तांकांय एम्पावर करप, तांकांय फुडें हेल्प करप. आनी पेडणेकर सुरू आसतलो, रामा पेडणेकर टिमेन म्हणटा, तशे खुबशे भुरगे आसात, खुबशे जाणांची टीम आसा. सो तांकां कशें आमी एम्पावर करूंक शकता आनी कशें फुडें व्हरूंक शकता ताजो तो सुद्दां आमचो एक एकेडमीचो ऑब्जेक्टीव आसा. आनी तुमकां जितलो चड फायदो जातलो तितलो आमकां चड एफर्ट करपाक आनी उमेद येतली. सो तातूंत 2 गजाली आसा. एक आसा की द वे आय सेड वी ऑलरेडी रेडी नाव, वी आर डिसायडेड. फाल्यां हांगासून 5 सुद्दां भुरगे आसली न्ही, एनीवे यू वूड हॅव गॉन फॉर सेकंड लेक्चर. करेक्ट न्ही सर? दॅट मच वी आर डिटरमायंड, आमची टीम इज डिटरमायंड. बट वॉट आय एम सेइंग इज दॅट भुरगे तशे आसा काय, तशें आमकांय एक कॉन्फिडन्स येवपा जाय. सो ताज्या खातीर हो प्रोसेस आसा. Anyways, let us say that first stage is already done. Registration of the students we have झाले आसा. Secondly, as soon as this माझो लेक्चर जालो सर उलयतले, ते तुमकां आयडिया येतली की खंयचे ऑप्शन्स अवेलेबल. Okay, that always matters. So first thing is obviously tomorrow if you become an engineer, you have to become a good first class engineer. If you become a doctor, people should recognize you as a good doctor. Tomorrow if you become an IAS officer, people should feel that yes, त्या कंपनीचो IAS ऑफिसर आसा, ह्यो खरेंच देशा खातीर आनी समाजा खातीर कितें करता. तर बरो जावप हें म्हत्वाचें आसा along with good. So as I said, our first level activity will be to focus on academics so that you get 60%, 70%, 80% marks. And second level activity will be, as I told you, to come up with life building and career building skills. Life building and career building skill, रामदास सर सांगू शकता की हाजेर आमी 2 दीस उलोवंक शकता. It's a big topic. So here we will limit only for 2 words, that is life skills and career building skills. Next is, as I told you, unless and until you don't do something physically, आपण कंपनीत गेलो, कंपनीत ते कशें एक्झॅक्टली ते फाल्यां समज अशें तरेकी 16 सेक्रेटरीट खबर आसा विधानसभा, ते फाटल्यान ते आमचे ऑफिस. सो दीस इज आवर हेड ऑफिस. नेक्स्ट आमचो पयलो नेक्स्ट. सो आमची पयली जी सेंटर आमी सुरू केला दॅट इज हियर, दॅट इज इन पेडणे. होपफुली नेक्स्ट वील बी बार्देस एंड देन नेक्स्ट वील गो टू मुर्मुगांव, बट स्लोली वील एक्सपांड. नेक्स्ट बेसिकली आमचे 3 टीम्स आसा. वन इज गव्हर्निंग बोर्ड, सेकंड वन एकेडमिक कावन्सील आनी थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी. हेतून तुमकां वचपाची गरज ना, तुमकां जो म्हत्वाचो तो सांगता हांव. नेक्स्ट ही तुमकां इम्पॉर्टंट आसा पॅरंट्सां खातीर, भुरग्यां खातीर. वी आर थिंकिंग ऑफ किपींग वन एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हियर. जेन्ना तुमकां कितें रिक्वायरमेंट्स वील बी देयर, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो एक्झॅक्टली. आय एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ सिटी बॅकग्राउंड. म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना की अदर दॅन बुक्स कळ्ळे आमी बरे बुक्स दिल्यात. ओके, फायनान्शियल ऑल्सो वी नो देर मे बी सम फायनान्शियल रिक्वायरमेंट, but we don't know other than that what other things are required for. We also don't know what is the status of the parents, what is the status, what is the environment. हे म्हाकाय खबर ना एक्झॅक्टली. माझ्या टिमीच्या खुबशा लोकांकूय खबर आसचें. बट जशें आमकां कळटलें टू वॉलंटियर ह्या 20 भुरग्यांचे एक्झॅक्टली कितें डिफिकल्टीज आसा ते आमी चडांत चड रिसोर्स हाडून ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. वी आर गोइंग टू हॅव आतां ह्यो कार्यक्रम सोंपतकूच सर इज गोइंग टू टेल यू वॉट आर द ऑप्शन्स, करियर ऑप्शन्स.